उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ आलम में कई जालिम जागीरदार, वडेरे और बदमाश हो गुजरे हैं जिन्होंने अपने मजालिम से इंसानियत पर खौफ के दरवाजे खोले रखे। बरे-सगीर पाक व हिंद की तारीख में भी कई ऐसे किरदार हैं जिनके नाम से आज भी दुनिया खौफ खाती है। हम अपनी वीडियोस में ऐसे ही किरदारों और शख्सियात का जिक्र करते रहते हैं। आज भी इसी हवाले से एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे एक ऐसे बादशाह का जो अपने ही जुल्म सितम के नशे में चूर होकर अपनी ही मौत की वजह बन गया। इस जालिम बादशाह की जानिब से खुदवाया जाने वाला चीखों का कुआं कहां वाक़े है और बरे-सगीर के अफराद इसकी दास्तान जुल्म कैसे बयान करते हैं, आइए इसकी हकीकत जानने की जसारत करते हैं। ताहम इस जालिम बादशाह की जिंदगी से मुतालिक जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस बादशाह के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इस कदर जालिम था कि इसने अपनी रियाया के लिए एक कुआं खुदवा रखा था। ये कुआं आम कुएं की मानिंद पानी का नहीं था जिससे अवाम मीठा पानी भरे और अपने बादशाह के लिए खैर आफियत की दुआएं करें, बल्कि इस कुएं में इस जालिम बादशाह ने दुनिया जहान के निहायत खतरनाक सांप पाल रखे थे। इस कुएं को चीखों का कुआं भी कहा जाता था। ये वाकया उस दौर का है जिस दौर में बरे-सगीर पर अंग्रेज काबिज थे, लेकिन कुछ रियासतें बराह रास्त अंग्रेजों के अमल दखल से बाहर थी। इसके बावजूद भी उन रियासतों के बादशाह टैक्स की एक भारी रकम मुआवजे के तौर पर अंग्रेज सरकार को दिया करते थे ताकि वो इनकी रियासत से दूर रहें। उस टैक्स को आप उन बादशाहों की आजादी की चाबी भी कह सकते हैं। अंग्रेज बरे-सगीर की कुछ रियासतों से अपना टैक्स वसूल करके उसकी रियाया और राजा को उनके हाल पर छोड़ दिया करते थे। यहां तक कि इन रियासतों के ताजरों, किसानों और आम आवाम से उन्हें कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें बस अपने टैक्स से मतलब था, जिसकी वजह से उन आजाद रियासतों के बादशाह और नवाब ही उन रियासतों और यहाँ की अवाम पर हुक्मरानी किया करते थे। राजा, नवाब और दीगर किसी भी ओहदे पर फायज मर्द को जब रियासत में कोई भी लड़की पसंद आ जाती तो ये उसे अपना गुलाम बना लेते, और अगर किसी मुलाजिम की छोटी सी गलती पर उन्हें गुस्सा आ जाता तो ये उसके साथ साथ उसकी तमाम तर नस्ल को भी कत्ल कर देते। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन्हीं अयाश पसंद बादशाहों की आजाद रियासतों में से एक रियासत टोगापुर की हुआ करती थी। टोगापुर का एक वाकया जिसे हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, इसे एक अंग्रेज ताजिर ने अपनी आंखों से देखकर कलम बंद किया था, क्योंकि ये अंग्रेज ताजिर उस दौर में तिजारत की गरज से टोगापुर आया। उसने टोगापुर के बादशाह के बारे में लिखा कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। ये एक निहायत खूबसूरत और ज़हीन नौजवान था जिसे उसके दोस्त अहबाब बॉबी के नाम से पुकारा करते थे। चूंकि उसने अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की थी तो ये भी इंग्लैंड में बिल्कुल अंग्रेजों की मानिंद रहा करता था। उसका रहन सहन अंग्रेजों जैसा होता था, लेकिन इसकी रियासत टोगापुर में इसका लिबास, इसका रहन सहन और तौर तरीके, हत्ता के हर चीज मकामी रंग में रंग जाया करती थी। इसकी अवाम अपने बादशाह के जुल्म से इस कदर खौफजदा थी कि वो इसे बोबी बादशाह की बजाय खूनी बादशाह के नाम से पुकारती थी। इस बादशाह ने टोगापुर में एक लाइब्रेरी, अस्पताल और थिएटर भी बना रखा था, लेकिन इन सब के अलावा इस रियासत में एक ऐसी खौफनाक जगह भी मौजूद थी जिसे वहां के अफराद मौत का कुआं या फिर चीखों का कुआं भी कहा करते थे। वैसे तो ये कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन चौड़ाई में काफी बड़ा था, जिसके अंदर हजारों जहरीले सांप लाकर रखे गए थे। इस कुएं में उन अफराद को फेंका जाता था जो कि बादशाह के नाफरमान होते या फिर किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस होते थे। इस कुएं के बिल्कुल दरमियान में एक लंबा बांस भी लगाया गया था ताकि जब किसी इंसान को इस कुएं के अंदर फेंका जाए तो वो जहरीले सांपों से अपनी जान बचाने के लिए उस बांस के ऊपर चढ़ जाए और उसकी मौत का तमाशा देखकर दीगर अफराद बादशाह से मजीद खौफ खाने लगे। और ऐसा ही होता। ये खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर वाकई हजरत इंसान के होश उड़ा सकता है। उस अंग्रेज ताजिर ने मजीद लिखते हुए कहा कि एक मर्तबा वो टोगापुर के उस बादशाह के यहाँ मेहमान खसूसी की हैसियत से मुकीम था कि टोगापुर के महकमे मालियात के अमले में से कोई सरकारी दस्तावेजात की मालूमात बाहर निकल गई, जिससे उस बादशाह को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। उस बादशाह ने निहायत गुस्से में वजीर खजाना को इस नुकसान का जिम्मेदार ठहराते हुए चीखों के उस खौफनाक कुएं के हवाले कर दिया, जहां चंद मिनटों में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन उस बादशाह को अपनी दौलत इस कदर अजीज थी
کہ وزیر خزانہ کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا، لہٰذا اس نے باقی عملے پر بھی مقدمات چلوائے، جس کے نتیجے میں اس بادشاہ نے چرن داس نامی ملازم کو وہ ضروری معلومات باہر لیک کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے موت کی سزا سنا دی۔ مگر اس بادشاہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ سزا اس کے لیے کس قدر مہنگی ثابت ہوگی۔ ٹوگا پور کے اس بادشاہ نے چرن داس کو چیخوں کے اس کنویں میں پھینکنے کا دن مقرر کر کے پوری ریاست میں اعلان کروا دیا کہ تمام لوگ اس غدار کی عبرتناک موت کا تماشا دیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اس تقریب میں اس واقعے کو لکھنے والے انگریز تاجر کو بطور مہمان خصوصی بلایا گیا تھا۔ اس خونی تقریب کا آغاز ہوا تو چرن داس اور اس کے پورے خاندان کو لایا گیا، جہاں یہ سبھی ٹوگا پور کے بادشاہ سے اپنی جان بچانے کے لیے منتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کی جان بخش دیں۔ لیکن اس بادشاہ نے نہ تو چرن داس اور نہ ہی اس کے گھر والوں کی کوئی فریاد سنی، بلکہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ چرن داس کو چیخوں کے کنویں میں ڈال دیں۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے کنویں میں پھینک دیا۔ چرن داس نے خود کو بچانے کے لیے اس بانس کی جانب رخ کیا اور اس کے اوپر چڑھ گیا اور چیخنے چلانے لگا، اور وہاں موجود سبھی افراد اس کی موت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ جب اس سے بھی اس ظالم بادشاہ کا دل نہ بھرا تو اس نے چرن داس کی بیوی اور 2 بیٹوں کو بھی چیخوں کے اس کنویں کے قریب لا کر کھڑا کر دیا، تاکہ بیوی اپنے شوہر اور بیٹے اپنے والد کی موت کو اپنی آنکھوں سے بے بسی کے عالم میں دیکھ سکے۔ یہ سب کرتے ہوئے ٹوگا پور کے اس ظالم بادشاہ کو بہت مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خوشی میں کہکے لگائے اور شراب کے جام بھر بھر کر پینے لگا۔ یہ خونی کھیل اسی طرح کافی دیر تک جاری رہا۔ وہاں موجود سبھی تماشائی اور بادشاہ اسی انتظار میں کھڑے چرن داس کو دیکھ رہے تھے کہ کب اس کے ہاتھ پاؤں جواب دیں اور وہ کنویں میں گر کر سانپوں کا شکار بن جائے۔ سبھی کی نظریں چرن داس کی موت پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن تبھی اچانک کنویں کے کنارے پر کھڑا ایک شخص کنویں کے اندر گر گیا۔ لیکن یہ شخص چرن داس یا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ بذات خود وہ ظالم بادشاہ تھا جو کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر نشے کے عالم میں اپنے ہی بنائے ہوئے سانپوں سے بھرے کنویں میں گر چکا تھا۔ بادشاہ کے کنویں میں گرتے ہی زہریلے سانپوں نے اپنا کام دکھایا اور بھاری مقدار میں زہر بادشاہ کے جسم میں اتار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹوگا پور کے اس ظالم بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح اس ریاست والوں کی جان بوبی نامی اس ظالم درندے سے چھوٹی۔ بادشاہ کی موت کے فوراً بعد چرن داس کے ساتھیوں نے اسے فوراً زہریلے کنویں سے باہر نکال لیا، جس سے چرن داس کی جان بچ گئی۔ ناظرین گرامی، یہ سچ ہے کہ ظلم کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے، اور ایسا ہی بوبی نامی بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا اور اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ یہ ظالم بادشاہ اپنے ہی بنائے ہوئے چیخوں کے کنویں کا شکار بن بیٹھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہر مظلوم کی دعا سنتا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ ہر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔